Comment ça va, toi? Ah, mais écoute, un petit peu près hein, sur ce... Nickel. Voilà. Ah. Et il faudrait rentrer dedans, là. Tu sais que t'as le droit de pédaler Oh, aussi. mais je pédale, je suis à fond, là. Bien sûr, ça se sent pas. Hein. La béquille. Quel talent. Diese Tandemsendung rund Solo-Kabarettisten endet in Lausanne mit Nathalie Rüder. Sie probt hier für ihren Soloauftritt Tilt Version 2, der sie am 26. Januar in der Belle Usine von Fuy zeigt. Bonsoir, mesdames. Monsieur. Je m'appelle Henriette et je vais vous présenter différents accessoires qui vont pimenter votre vie sexuelle. Faut pas que tu joues que t'as peur, faut que tu joues que t'essayes de cacher que t'as peur et que ça ressorte. Comme pas jouer que tu pleures, mais jouer que tu te retiens de pleurer et ça sort, tu vois. Non, t'es forte. Je vais y arriver, Et c'est la peur qui te rattrape. On se trouve à Lausanne, la Planète Danse Martin. Wir sind jetzt in Lausanne in der Tanzschule Planète Danse Martin. Hier probe ich mit dem Nicolas O., der Autor und Regisseur vom Stück. Er ist Komiker und sehr talentiert. Schriftsteller ist er auch noch. Ich habe ihn bei seiner Karriere begleitet. Wenn ich 21 war, war er mein Improvisationslehrer. Ich habe seinen Humor gerne. Und ich habe mir gesagt, wenn ich eines Tages ein Solo machen muss, wieso nicht ihn fragen? Er hat gerade Zeit gehabt, hat nachher auch angefangen zu schreiben und es dann euch aufführen. Ceci. Oh, un canard. Oh, qu'il est mignon. Ok, refais juste ce petit truc là, tu sais, tu le sors, c'est une horreur, tu regardes, oh non en fait. Mais quand tu l'as dans la main, tu te rends pas compte que c'est pas une horreur. Ah ouais. C'est le regard. Tilt version 2, donc c'est un spectacle Tilt ist ein humorvoller Auftritt, eine One-Woman-Show. Ich habe die zweite Version gemacht, weil ich im März 2015 in Freiburg Tilt Version 1 gespielt habe. Dann ist es ein paar Mal aufgeführt, bin dann schwanger geworden und im April 2016 ein kleines Mädchen auf die Welt bringen. Jetzt soll es weitergehen. Wir haben gemerkt, was ist gegangen und was nicht so. Wir überarbeiten es nochmal, behalten die Teile, die gut sind gegangen und die anderen die wir natürlich umschreiben. On va retravailler le spectacle, garder les sketchs qui ont mieux fonctionné et puis en réécrire d'autres. Ah, docteur! Oui, je voulais vous voir, c'est urgent. Non, merci, je préfère rester debout. Docteur, je crois que j'ai fait une grosse erreur. En fait, ça me convient pas du tout, cette nouvelle identité. Alors, je me demandais si vous aviez gardé mon... Enfin, Ok, super. Alors, trois remarques. En tout cas 2. Quand t'arrives là, tu vois, il faut que Gilles, tout de suite quand t'arrives, oh putain, je crois que j'ai fait une... Tu dois vraiment le convaincre de ça. Parce que c'est là qu'on explique l'angoisse du début. Et puis, fais attention à ça. T'es hyper féminine là. Il paraît qu'à l'âge de 3 ans, je voulais vivre dans des Anscheinend wollte ich als 3-Jährige mal in Wohnwagen wohnen. Meine Mama hat mir dann gesagt, dass ich für das Klon machen musste. Bei mir hat es da Tilt gemacht. Und ich habe die Zirkusschule Onni Fratellini mit 7 angefangen. Im Sommer bin ich dafür immer auf Frankreich gegangen. Nach der obligatorischen Schulzeit mit 15 bin ich auf Paris für die Schule vom Zirkus Anne Fratellini zu absolvieren. Das war mein Traum. Dann bin ich mit 20 zurück in die Schweiz gekommen und habe die Theaterschule absolviert. Dann habe ich überall in der Westschweiz Theater gespielt, immer wie mehr im Bereich Humor. Ich habe einen Haufen Jahre Erfahrung gebraucht, für das ich bereit war, allein auf einer Bühne zu stehen. Und dann, 2013, habe ich mir gesagt, probieren wir das Abenteuer. Parce que c'est pas évident de se retrouver seul en scène. Et du coup, en 2015, enfin un petit peu avant, 2013, je me suis dit, allez, on se lance. C'est merdique d'être une femme en fait. Super. Sérieusement? Un exemple au hasard. En soirée, vous saviez qu'on était obligé de faire la queue avant d'aller pisser? Mais moi non plus, je le savais pas. Mais vous n'avez pas idée du temps qu'on passe à faire la queue quand on n'en a pas. Quoi? Excuse-moi, hein, c'est un spectacle comique, je ris. Excuse-moi, hein. C'est un plaisir une fois qu'on y est. Mais avant, c'est presque une torture. Es macht Spass, wenn es dann mal so weit ist. Aber vorher ist es fast eine Tortur.
Wenn du ein paar zusammen auf der Bühne bist, kannst du einander unterstützen. Ich sage nicht, dass ich keine Unterstützung habe, aber es ist einfach total anders. Man ist auf sich selber gestellt und man muss sich vertrauen. Sich selbst vertrauen, an dem schafft man fast das ganze Leben dran. C'est aussi quelque chose qui est pas évident parce que se faire confiance, c'est presque le travail d'une vie en fait. Et qu'est-ce que tu voudrais comme histoire de princesse? Cendrillon? Cendrillon, mais c'est pas cette petite Souillon qui finit avec ce prince bizarre fétichiste des pieds? Ouais, moi ça me fait pas rêver. Hein. Parfait. La petite sirène. Oh, alors cette morue danoise qui s'est fait implanter des jambes à la place de sa queue de poisson et qui en échange est devenue muette. Super le choix. Attends, tu préfères à vie avoir des écailles sur le cul ou à vie parler comme ça? Hein? Mehr Veranstaltungen findet ihr auf Eiber Kulturagenda unter kulturwallis.ch. Habt es gut und bis am nächsten Freitag zur Sendung Tandem.